Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu hunu Mwansi TV. Ngasifurahani abora kushindara raparise bahatinu ya uhadisi bazimanao haruma mpango hatu ambao dzitso mpango kao ngarau matsu haruma ila maisha huwa Komoro nanu wanupo kao ngwa umengoni wafanya ila rambao haluha kimanga ya actualite ya huwa Komoro. Yabongele wa inu rihundo shabaha sha uhadisi bazimanao iliyotahari juwe kartu jari hadisi dini hokaya haziyongo ifanyondo hanasi shari jari afu ndi Jibril oyimdu hendini yabonge swala la handani rakanzari rihuzise urudiri shahidi zizo wanho kaongwa redungao kaya karti haruma mahakama shanga sarma mahadisi ya matangazo iliyoshindara rambu afu ndi Jibril oyimdu hendini fundi Jibril yashinda yatekeleze eze sibuziza hahe ilize nyambo kaonga zambishi hao munziani yashinde ya harishishe wa maranya waridungao wajue esibuzia fundi Jibril ndeni henembria difanyilie efikra ya hahe evangele eswala handanda kanza huzise wandunga wajua hele zina la Said Muhammad Jibril shange mkinaka humzalishana hao huparwa wopara madishaikwa zabarindini wakautungua ubadili lezina uparwa Said Muhammad Jibril. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Adaningari mbushiria wanrupi ya idi njema ya kheri na baraka na nyi watukufu kaonga nyuhar mwazi mashini zoban na nayamrika ungu jo ishilia ze khabari zin edzela hangu mihambu wa Said Muhammad Saleh alafu shayehwa uomba ya hangu uonde ya zaya mzadza hangu shami hambu wa Said Muhammad Saleh sha wakati wajiri problemu Nairobi harimwaze wakamkomori kao hakizewa ukayendeki na yafanyaze habari za ambasadi ya Marekani Nairobi wakomori waka Nairobi pia wakautabishiwa haina mrulo na dzina la bali ya sharabu pia Said Muhammad Saleh kelila waka problemu atahurenga mapesa westerne au monogramu waka problemu meo marhaba ya bili ngamengono mwa mafundi wakao haruma ye mafundi wa dini wa Shikomori wa udunga nadi hokayo shinda hutimiza hata hawa ndozi hili wa udunga oma kati mazima wa shindu wa stahimili zile razindi ha udunga ya kongenga ramboka yani haruma upande wa unuwa heze rezo sosio we mtaanla mwa hazondo ndondo ngo ujuzi wa shinda uparo wandu wa udunge haizo upara nadi uparo wandu wa partage wani wa hanyise we upara wandu wambe watie bile ani walaike watie rouge watie zeker ili washindo wa partage wandu wanju ngomba kaya zila kutufanya bure nga unafaida hundrao ujua jibu namnaji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Arumwale suala do kana vanu haina zamangizo na zendongo za hazo na haina mahalanga bo zendongo vanu abasakarti 1930 na 1940 ila wandu wakaudonda shioniwe kansi wesomesandwara na wani shabaha ulemengu ngo harumwa teknoloji na ndongo za maendeleo na rezo sosio lazima wandu wa profite ye situation namna iliyo ili wandu wabehe ye message aizo humrurumia ye rezo sosio ye Facebook ngamina page zangu za Facebook zilo za timu set ngamina page YouTube sheni kao yudungwa ni wandu wenji tena aizo ze page izo pia imonga mina WhatsApp ngamina Instagram ngamina izo pia za ubeha ye message tsundoka ngarajoka uhunda mapesa au faida fulani ito tsundokana do Islam ibidiri hundre za hedini reshelezize rirumia ye teknoloji liyo rifaidishe wandu sha tsundoka bo YouTube ngarajoka uhunda mapesa au Facebook ngarajoka uhunda uwandu ngarajoka urinika inu message ikawo yonde hazi ya hangu ni somese dini njulize dini aizo ngarumia ze rezo sesio ikawo dizidunga uharume dunia. Naam. Ewa, zora kanzari juwe tahuno zene sabukanga na page fan cette page haruma Facebook zabara niso nzima uzamba yabo emengoni mizondo ambao kaya imana ufanywe namna hiyo ndo kayango hundo mapesa ngo hundo faida za kinafsi ande maana ufanyo za darasa hizo zontipia donc umaji jawabu namna jindo dokoshindo hashirisho wangu ili ziharara au zenyambu zivunguzi arimwa rezo sosio
ma DJ mastari wandu pia wauliwa YouTube wauliwa Facebook ambese ya mfikiri ngawekawe kawa hundu wenji na pourcentage nji wauliwa kama sala ni YouTube wanlibi yoke jajo kambi eka wanlibi yoti ndongombi au kabo yoti madhambi yoti haramu eka ti hundu pourcentage nji tiliwa ni YouTube au kati hundu pourcentage nji Facebook ono kangwa nsaidia yoti ndongombi sha ze page zinu emanalilo na ze page zinduka haina page yabo ngio na limiti ya ami aizo ngabe page officielle Said Mohamed Jibril madama ngio ngedungwa oni ndongo za 54,000 ya wanadamu alafuze ami ngizo ngamjua kazi ami zo kazi juu dépenser 5,000 na minga mina wandu wenji muhimu wabidi wake ami ya hangu aizo ikauka obligatoire ni buweze konti za saya ilinrengo wala wandu hangu watu amihun na ibidini ke amia hao ilini watu harmaze page zangu zila ula wananeze program ewa abasa ngadwenda rosesu alabu kao ngoli juonro hau ngali ambishi hao ngasina mdeminji na ndi hadisi bokao yuhusu nda wena mwana mshohato mwana halima ngaruka ya hadisi nuya ndisa rangunga sina ranguno maha zimengo 2012 ndio hadisi ni andiso hamba yumkini shoka mwana halima ha porte plainte ha maye mahakama ya Komoro mahamira rubanda yabo huroha Komoro julia hunu Faransa irendi hoka ya mwana halima hakautuhumu haungwambo kaya ha umrenge ya dhahabu bokao faida hayo ndio harma milioni 20 na fukari za shikomoro iliondo lewando ha porte plainte yo 2012 2015 huroha Faransa huroha hunu banda ya porte plainte hiyo ya mahakama ya Komoro waemeti anatuka watu wa mandadare national international ili usahawa waendelezi la anketi za hao wajue sibusi mwezi wa mahashivi na 2017 hufanya yokango rejei Komoro fanya msafara rejei Komoro na ukajua ukaya serikali ya Komoro ngotsahawo obzingara na mnaboka horeje Komoro kurangwa hamashu hokaya wandajo hisukayo la rais wa dawla ya wasidi wa masiwani waima nsihunda honda bando mwasul ha Komori ya hifadhia ya taifa yuzingara yutu ya zifungoni zurakanza rijue fani relewe zabarindi nuwa kautsawa ureje Komoro hawakati boka ukawjula kan wakatujo ureje ngojo zingara ula wananele suala karna unjia wenji hakushele shando tokana titungua woze habari za lawana nefijo titungua tijojua ni bakifaransa nsende Komoro shatsambanga mwedu Komoro tibahi titangaza na mihadhara ya hangu homejini au kati kaswiri tijua ukana haina zijo huja ngamjo jibu ngamjoeleza ekanga mondongo ngarjo zijua aizo yodemane kawo titungua ni se Komori shanja baki Faransa wakati huo sabanga mso Komori haukanje kana taradudi wala nje kana harara wala mbandongo tsakayont alhamdulillah malina mna wazamba ti waswili tirangwando mashallah ye jeishi ye security pia ikaho aeroporo mashallah ijaza yoiheza wa baadhi ya wanrusiu yoika ajali zendongozi ke problemu bona rengwa heshewo na jeishi na fijo itongeza problemu shaizo sekreza ndani county na ujune zivumbue ban aizo bandabo ye mihadhara yipangwa tsende kabajaka mushkila sijati kaza umuhadhara wa mwando ibidini fanyebo mtsangani ezirizi halwaza mikorondu pia wandiso rendaje ijai sijati ziilwa wakati hiyo yabondo wandisa ze problemu hadisi hiyo yakaujayi heye shati kati waswili kabaja kata mushkila tirengo officiel ndo zikiri banda ya fijo ila ya he majeishi ne fijo ngabo wandu watujibiwa wandu wokuwa wono hamabala waparo naibu kana woyimru semplu ngerakisheo neze mihadhara za hangu aizo banda wajawajaze mushkila hizo aizo nsunza ha ninjie na kize mndu au nivumbue mndu sha dutokana wa Komori wao ondo wajo ujuije ze habari haina ndongo mwanadamu lunakili yangu juo ze kweli nezenrabo umahalaziliyo rende zendongozi ivenu londonrondo aizo mimi ngami makini wala ntina akize mndu ukana mingami makini ukana kabatata mushkila mamjuo kanga ndongozi nji za pangwa
za kaupangwa na filmu na montaji zinji za pangwa shanti na uzinjia au kami Tanzania akize mwanadamu au nje nivumbue mndu showa kumori waungwa juwao yesu yasiongwa joze ndongoti mpaka ninjie ala halele wala ala hadisi na minga miswiri ukana hofungwa hangu sindize ndongo hizo au kaizo minga miswiri ngamine uhakika ukana zinji zatilo buhari za ndrabu zinji mbabio ngamzijua aizo minga miswiri kayo tidatongeze nafungwa zabarindini ngamine zeprovu zinji na delegation za washili na za kaudoju haza henda mahala na delegation zinji izo hadisi zinji sha kartonzari towe sekre zinji naam ya ngaranga umyadika katize sivu zizi johuja ngardodo uredereje wakatize sivu zizi johuja neze hakika garjo ureje ibanu kamjo upoze masuala ya hanyu au ka o wakati haina ndongongizo na wakati wa hazo sina uvumbu wa mndu wala fulani shaze ndongonga sina proevu za audio na video wandu wakafanya zindongo pia ngasinizo ngamina ze proevu zinji sha o wakati raha ze delegation za kaujuha za duenda ze wana wandu fulani wambaba noinu tsi hadisi inu shawo wandu fulani ndo wakaufanya ufungwa na izo pia sina ze preuve ne ze video ne ze audio ne pia sinizo shantswanzani accuse mndu msujambula katide ya mndu au tide ya mwana mshauti da mwana mme tide ya journalisti au tide ya director no nsiho hadisi hiyo mimi ngamjuo hakika no kweli nizirongo za pangwa nizatsongeza pia ukana kabata tamushkila narzilishe wakati hakijo huja nizirongo ngamjo ujua tena ikazi sawe hakikaija ngamjo jabanu njendongo. Okay, ngabunga rejo harmema hadisi hadisi yahu na mwana Halima holiho dezambishiha bengwa leonu mahakama hauye procureur hakaunese wakati ukaya ngabo nusiano mboka huwe huzikubali nanokaya wewe hukahukubaliana ukaya huandiso liva edene ya mwana Halima wakaho mkinishoka hulivi hata milioni 6 za mapesa donc mahakama ngwamba ukaya mwana Halima besaka henjezeshe sababu shahe dhahabu hashesti mihaju haku shao wewe hukubali huandiso liva yeo ngoku ani kutono kaya hula mkubali huandiso liva kama hukubali kama hurende dhambi ngabo wajiri ndongo zapirana yabo armwale suala linu sababu wakati wa halo ngaljohu jarizeleze shamada mamuzisa iliwa kumora tufikiri kama lafundingo nzo ya bandi ya bandeze ndongo au ya badili le suala ilo tswambio kana iyongyo na dossier ndondro wanada mungu wajuao amadi namna wahamba ukanga bo sime mapesa ya libo ala ferdi wajaba hezi watena na fijo kama wajamba entere amfikiri bese hudungu kwa jamba ukayodene wambe mapesa vumbula wamba izo entere za tijimra landa huba kenda wone fulani na dobi watahe wojoka izo arize entere na tijintini namna wavumbua aizo mimi ngamjuo ukana sifanya njema zijazi kauha zika ajali yede namna he dunia amjuo uka mtwanza nrejeze deba hiyo mtwanza nibuwe deba edeba na yizilwa hiyo shatsi rende njema mtwanza nimenyeza njema nafanya zenjema nafanya na saidi ya mru zijazi kausiwa ili ni rumiliwa ili ni pulwashewo au ni rendwa nai izo nsu zitaha hadi mwanadamu ngena ye droit ya hake yafanye zanzao ya hukumu zanzao shaula wanane deba hiyo amjo iranti eshelenzi jatsibu wa dossier zinji tijonjia emanaba numi tirimru tijonjia tandisofumbwa madzina ya wandu yo demana namzoni kalme deba yonsonza ninjiraha amjoka wabiri ndongo zinji za pangwa zinji rizijosha ili nitawe deba nsijwa ndisofungwa madzina ya wandu mzima wa hu tena wa hu sijonjia tandisoto wa dossier za video na audio ili nsijo njarumwa mushkila mimi au tijo tawandu ajarumwa mushkila au tijo akize mndu na nitaweze deba hiyo. Okay, kabati stabu nadi harumazi la hutuba buka ufanya upara nadi wandu watowe misadia watowe sadaka ili wasedie wandu kaondo wa lo harumatabu ala rakanzaru zise hakandu ngwamba wameseba no fundi banu fundi kati na fikira dingoni ya urande hamdwa siasa maudu misadia ifanya warahane jajibu le swala ilo mfikiri bese lila la tende lila wala ukauzi samna ndongoti diwa za njemreponde shelo uwashia uwashia programu watu jambaka fundi hata wale suala kajajibu
ukahukubali huto wamba hindu alafu irdi tena ije heziwa zinraji alafu huzia hamba kutuzifanya madama hurdi wenjeze wabo kujone saka hukubali zambi wafanya le suala ndo kana si yondongo za mkataba zafanyiwa dua izo ndo pengwa zi Johnson za nrejeze sha hiyo mikataba akafanyiwa dua ya mbendu ya tolo sadaka yedu ifanyiwa ije makubula alhamdulillah izo ndongo zikiri sha wardi watsaga ukana ila mbendu watoa bo fundi wanikiwa rdi urejeze sha ikawuni fanyila dua hunikamba hindu aboye debais sharangwitsa ho rdi urejeze tujona bensu urejeze akayo mndu yafanya dua dala tujona bensu urejeze sha ili ntsike harmo problem wala ntsike harmo manimina mndu tsikubali ni rejeze yani aboyo kontra yafanyiwa ukaufanyile mrondongo fulani zikiri urudu jamlo kashe ndiridi unikela mbaye kubeta mushkili trejeze shandrongo za miliona izo ndongo za msalata izo ngazi julao hena mndungu juo sha ino programu yafanyiwa abo tujofukarka abo mana wakubali abo kutina foti okay mathalani wambani fanyile mbano fulani sifanya urudu ambani ridunda jezela mba hindu baba ai shabala hambani fanyile dogo zikiri alhamdulillah yadwe jama kubul ashamsu tsahata na besha jama kubulnik yawe kataditsini kamndu abo ilo tidhambi sijojoni harai shatikubali libatike problem sharanzi wardiwa jawatilo ndrongo zindwa jina programu zindwa jina za satsena haina mkomoringu juo haina mkomoringu rambuo yotsi mpaka mimini do babuha njena mbilo katide ya mndu au tiyakize mndu msutani njarumwa dibamadio tikanzanda jemna suala wala ni mreponde eshelo wadunga watu shambaka sabufundi kadajibu le suala hilo hatawa tikanzani reponde mna suala alafunde jo harumali nulavili la basa le suala wauzi saukana ula wananemi saada ngojora jezailo ula wananemi saada bukaunga mwifanyao harumaye darasa wanunga tuhumu wahongwa juzi sauka banu fundi kati na fikira maudo misada yenu ya hanjarjar ndi mndu wa siasa le suala ilo wandu wenji ngwali vumbu wao ngwalambao na bondo mahala walio ye problemu wakautongezaze mushkila zinji ikawo zo ulawana hini wakati ya wandu ikawo woka ujumwa uni ndeya na uprepare rongo zinji na upuse wandu na upanga iliwa ni menye wandeye wenji amjua wangabu wandu wokowa hansi wa speciali woga unapaji wo undeya na unimenya indini au kango wahara yesu ala hiyo ndeya watia problem ngwafikirie ukavanu fundi Jibrilu besengo wanzo ya je yake dhamana wansi kabule swala loluzisa yoko ili wenji walona zifikira hizo kakartwelewa mruoye namna ya fanyao ze habari zinu ya zunguliao na utoa na mihadhara na fijo na misaada madrasa likoli jao homijini alafu wanrolona ye fikra hiyo kana mruoye besebanu ngupango ya jake dhamana yabona rimkase na kabula yabona rimmenye na kabula rahaye ja wasuli la daraja hizo yonde namna wanru wa saya wafikirio wewe ngojibu namnaje mimi personnellement min sina fikira jizo nsina fikira ya ukadhamana wansi wala nsina fikira wa ukadhamana wadini harimwansi mi hotsilihon liyo nsina fikira ya ukarinike presida au nike mufti au nike dhamana wadini au nike ministri nsina fikira jizo wala nja porofikiri ndongo jizo ihotsilihon liyo minga marumondongo za dini na maendeleo na aktivite haini mwanadamu ngena zenjema zahe ngena zembi zahe njaba mimi mkamilifu nono si wanadamu sonsi pia ngamina errori ngamina njema kabati mwanadamu ya kamiliha itote mtume alayhi salatu wasalam aizo wonde ya tolo nyongo yaboti namba kabo mimi nsina fikira njema ufikirambi sonsi pia mru fikiri njema wafikirimbi shafikira jizo nsinizo hoitswani mimi hautarreje arrejo dingo nimbabi titi ukaya abra ukaya hukaho karma hifadhi dawla ni ukaya eshku morsi hamba do magobani roho magobani shakujarwa haila ruhusa he mahakama wangu ambao ukaya wafanyisha utaz yahuyashina mnaje yatawaka fikra ukaya ujikombo urohe watina ukahuruhusiwa urohe rongo za magobani amfikiria ukanaizo ntinauzi njia hakunti joto wa sekre zinji za magobani mrado jahaji tarma problem sha kabati mkomori utu jua ukana wakati na kola pitali tikanzani uloya enda mrungu jua izo besemzi wono rmaze majurnali nezetele monoka wakati na kola pitali tijiliwa na wanru wabala zononde wakanza waniuwe wansinze aizo
alhamdulillah ngar shukuri yao ye security ija ye polisi ija alhamdulillah ye polisi rambio ija waja wa kau security wataheo wandu nezendrongo alhamdulillah ngar shukuru Mungu boyari hifadhi aizo yawe kama nadamu hakanza ya ulo ya yafe havuku ezinu zijaje ezandaje abo izo ntsina ushida ni jebano njeni kentsindo ba sekre jizo kamra kanza ulo ya havuku tsina ujuwani jebano njento we sekre ukaebala ukanza ulo ya kanza huwe ufeza barindrini yani so tsindongo njo jebano njenambe kamnyezi Mungu hifadhi mundu mrafuku kajafa yo khair alhamdulillah Zakanza hamada ili razamba website ya wandu wanji haku masiwani nano gonze wakumuri wanji wasedia shasu ala ngalijao badale ukaya usedie wandu ngarudwa ukaya zihaki zahe mwanansi mkomori zuha milo anwarubo kao waona zedhamana za kisiasa badale ukaya wandu wasedie kedadu kanjema hoshinda wahashirishe ili wada izila haki za hao ahumru yeleza ze haki za huwa nansi maraia haini mahala iyo muhimu mndu ya hashirisho wandu wataize haki wadaize haki za hao yote ndongombi shabana hina mndu ngena yembabi ya jushi ndafanya haina mndu yehe uha heze shida zahe ina mndu yehe uha hema biho ya hahe ya ilezi aizo mimi zina ujuwani tiyefijo amjuelezeza hedini nelezeza husilamu no binadamu amadizo hamba si usaidia haku wandu wanadamu huwambia wadaize haki za hao yote ndongombi sina ujua ni motive wandu wafanye ndongombi au wafanye ndongonziro au wamenye mbahindu au wamenye pare au wamenye nyumba ukanga sina bezweneze nyumba hizo na sina bezweneze pare hizo aizo sina ujua ni active wandu wamenye mbahindu harimwa yensi au wadai ndongo hamvu nga mjojwa nelezo kaini mrulo na ndongo kujojwa zidai he tartibu nenda mnazabidi yo haki ya mrufundi yaeleze aizo yo miujwa tseleza wandu wadai ndongo rolo bonziro ndasha sina ujuwani njie harimwa ndongo ya umenya ndongo fulani au nambe wandu watefijo uwamenye au kabo yoke na ulikiana nami ewa si wana nadi harimwa ye dunia kamili wandu pokaongwa hundra tuwao misaada wobjo nikiwa makartasi ili wode wahunru reduction ni mambaga kimanga reduction d'impôt shawa jau wandu kao ngwa unjilia wa misaja hiyo wahana mazama bokao shinda ya registrewa ya hansi wa mahalani wa lazimu ili yoshinda wa hansi mishahidi kanzari jwe eban erdarasa shinushama wanwandu basi eban fundi amino kaya fundi Jibril kasi wa yeche shawan bokangwa wazima wena kwa msedia wende mbela shampa wa hao wandu kwa tu wajua ebana shinu shamashi shanzi wa shilona thibitishi mbaba hanu hau wanandu basi erdarasa ngabo wenji wafikirio kainu association hauchin shama shilona mapesa na banki na fijo ukabethenga besenga wandu wa jereo fundi na wandu wa jereo sha erdarasa inuti association inuti shama inuti association erdarasa sekartina statut la kartina konti ya uti ya mapesa wala erdarasa wanti wandoboko ubeshe ya fundi mapesa mika dobeshe wa mapesa mimi kamranira mapesa wo mndu yaniba mimi salani wo mndu wa khairi amba bofu mwanzonu ube mnariali au mathalani bufundi unombeladu weja kabuli ya mwanzonu ubeshe sadaka tijibi wa heroho yo kiri kamrani besha ukayo sadaka ntamani sha erdarasa inuti association sekartina banki wala kartina konti wala sekardo yihama pesa wala kartina mahala rikota mapesa erdarasa iyo wanuwandu wadunga weze darasa za fundi ça veut dire erdarasa do wandu waishili ya weze darasa alafu kabwa jandrongo zanzo zisaidiwa ni uzamba ili wandu wazisaidie ikaba jandrongo mathalani ngaba madrasa au mnulekoli au mrulo mwadi wanzo abahiziwa au ndrongo fulani ikangizo ngazija ikangizo nzuwani ikangizo mwalika do bonzi haini mahala zendrongoze hija ni uzamba zifanywa katula bale hadisisa alafu yezo usaidiwaje yani moroninga sina wandu wa hatu majournalisti waloyiho yani mathalani ngabo Khalilu ngabo Abdirrahmani Ahmedi ngabo Mwalimu Gashi ngasina wandu waloyiho nzuwani ngasina mathalani Muhammad Murdina wao mwali ngasina tena Salimu aizo ikawa jirindongo zanzo zisaidiwe kama sihire kama madrasa mihambio wandu alafu
wandu oposiza direktio mimi hazangu utia ye haiba na utia shime ne imano wanadamu alafu abosu wandu oposizo wandu walo moroni direkti walo hulando wakohenda warenge ramonegram au na uria alafu wado hule zindwe kamsihiri wabe ikawa wandu walo zirewe wenda warenge wabe yabo mimi hazangu do kontroli zindongo kanga zinda wafanye video wanike ili nione ukazindongozi ifanyiwa ewa puzaralinga wakati yo abo harimwe darasa neuruditsambia wanduka zahenga wandu kume wabeha mbaindu fulani walomoroni wasawafanya rakas jesa ngaranzo watsanutse na wardiwa ni mrabe hemba badushinda aizo ni mrabe haikangube ho 20 ka 50 ka sayende ujuo aizo abo erdaras yende namna mahala pia kama mathalani wanazioni wasoma ubonze ngaranzo wasaidia yabo mihambari mwe darasa wakati yo wandu hango unuzisa yedho mana ulo yihondo wangumi hutaha nujue dhamana ye ulo mahala hula ili wandu wamposisi wabehe alafeka haposiziwa ili rikeswir ukaze ndongozi fanyiwa sihanza wafanye video warinike zabarindi dawala watowa wabeshea ili mimi nikeswir uka wasawa warenge ili njo utakuraji wasawa fanya hizo abo ambrefu inuti association ukamathala ninga mina mapesa unga sina konti skartina konti wala tukabo mrungu ne roma pesa no haina ndongoza haja sufanya amade za Tanzania balazi sabala eni abo rifanye kelila Dubai rifanye babirashinde dekelio yabo ndongozi sabala yabo mpaka wa jandongoza satse sha wakati mimi mujua masalani swadaka mrianiba mujua tsifanya ndongo tsamba ino erdarasa shaila tsindongo ukakwa jiri ndongo fulana ndongo asaidia shayo ukiri eyinji ngojo hapo tasi uone tsitia video ka erdarasa risaidia ndongo fulani yani ila swadaka inanikiwa wanruboko wakautsa haduwa zijakabuli alhamdulillah alafu ujo wanambia kabo fwa mina sayro manzoni unike mina de sayro tsainu ni uprefer nambe mtsinere nsutsa asha hiyo sadaka mbe kapata mushkila tishukuria sha marangu nangale moroni au nzuani ikapata mbarongo ya khairi anzo ifanywa wakatoti wanikale dzina la huwa toto walo hula wawabeshea sambana mwende mwangale mahala fulani msira au madrasa au moto mbe wakati mu biblia erdaras aizo abo wenjo ufikiri kama mathala na mayo association no ekuturia ze bana kwa kaundu zijilia uharmaye mapesa yazungulia uyayo yani zona namna jani anu wandu atoto mukaya kwa besefu ndungundo pato bahanu yabo au wandu ngwarangao wafanya ndongo zindu ajini harimwaze ndongo hizo mathala babo fundingu hundo katsunda iyo haini mwanadamu jofikirie la tetie kelio uwati mru wa erdaras wakatujwe namna erdaras sheni mru erdaras ngujua ukana izo ndongo za khair tibas ngasina watoto walomoroni wakubeshewa ngona zeresu haina mbendro warenga suka na resu amama orengo nori wa hamsiri juzi na madrasa shabora utimiz zeresu zibaliwa zinikwe mavamana wa mtsapere 38,000 euro rikawa he madrasa hiyo rumi ya 38,000 euro yabo zeresu za hema pesa rumil zitolo a video sufanya video toujours maitolo a video yinikiwa emavamana wa mtsapere zindazila resu za hembe ndo ya rumil alafu tibas yabo resu ilo yapo ayo ndri umru mzadze yabe ha 100 euro umzadze yabe ha 200 euro wabe ha 50 zourengwa pia zende zihifadhi owanruwa nikiwa yawo kwa nere ya mimi yabo mndu joka huntu humu umri ya umboye undre madhambi bure okay umitsere wa mimi mitsidekina bani mitsere wa mbahindu mikdere wa mbahindu mimi ikatsero umri aniba shaer daras do mahala waloze ndrongo yani kangizo maore yawe ikodi yo ye mapesa yo ani yubebe hoye 100 euro ya participe yeube hamaore sheka nibesha mimi ikaze ndongongizo mwali mrieka nibesha mimi ukabo abo wende ujere banu mikabesha mapesa kenga mjere ikeni behe sandrengeve no yo henda ho mahala hula hulozi ndongo direct ikaze ndongongizo moroni yeube hoye mapesa yo participe ikangu participe 50 yekanerea yeube hahula shamimi do control ndo angalia ingazendao au katsuenda rishia ngarba yao upande huo hokahamandeli razamba Munsi TV yanuti mahakama kartibanuri tafiti changa sibanuri hadisi ni mndu ya difanyili wandu warakangu warangalia ni mndu ya difanyili fikra ya hahe holihu de mahadisi rafani nadi we hamba fiki hikerimatu ebonge ngardo mjia harma mvau hokaya harma mahadisi haho yayo fiki hikerimatu wo hamba haku mahadisi ani ndongo za usumrume na mrumshe na ula mnomna bokaonge ladimo watanganyihe bokaonga makalima menji bokao yo mjia yarende ha
mashhur harmaze zerozo wandu zamba mathalani autorutu bometier swadaka sukari virgination ma mirongo yonti pia wandu hirenda nseho harmaze zerezo we uzamba na di harmon vau orka wandu kwa dizisa uzamba ndo kofundi hanzo endele harmon vahamanda unu Harimwale suala ilungilo na ndongo mbili fike kerimat. Ngabo darasa za tafsiri ya Qur'an. Ngabo darasa ya hadithi na kiswa za mitume na masahaba na hizo pia hizo sufanya. Ngabo yefiki kerimat. Haina mrungena ye bazi ya kujibiwa yaishie. Wala wahefikihi ujibiwa wende wapuwa zemo zila wanamfurazi watia ili wajibiwa. Ya woke na uni nerve wala kenne ne hoza usiku wala de banufundi hamba rongo za uchafu za nash imana bala tsirongo 2 heures de temps à la fin d'arenge 1 heure et l'arenge 2 minutes abarenge 2 minutes mbabya mjibia ye shazila za kaburi kaza mjibia yani wale hadisa zila nambe za hekiyama kaza mjibia shahajibiwa nemnamo wala nafungwe mrumshe na mrum ya de mbabya mjibia yabonga mjoka unerve no contraire mjo jibiwa haukabo haina mru ya tembabiyo yo haiba madama izorongo zako elinazamba yo haiba yonde usilamu kabati mushkila aizo yabo minsona bo mushkila rumafike kere matsoka inside darasa bako mihamba shamihamba rongozo nje mihamba 2 heures de temps ngabo kiyama na maisha na tafsiri zo pia sha ngabo kawe izuko wajibia ndongo ila ya mrumsha yavumbulwa alafu mrenda kupemba bila yati aizo abonsina utabi zabarindi monti amjojibiwa haukaba temrajo kenda yatsahim na mola na mvumbua uka mathalani sadaka na sadaka yo mitsila bin hamba mtume de hamba ya mtsana kawona haye katsivumbo hadithi ya mtume ya hadithi ya mtume rawahu al-Bukhari ya zamba mtume ukaneka hona mndu mshawa halali iyo sadaka ili mratu jenda hafanya haram ya mtsana wona haya wala mtsana wona nzir ekatsamba hadithi ya mtume awafike kerimato lazima ibenu yo hadithi ya mtume shamitseme natunga mtume de azamba aizo yabo mramba yabo fundu ngombo uchafu sadaka mimi na hiyo hadithi ya mtume mitafsiri hadithi ya mtume yanzi wa Shiarabu harmu Swahili Bukhari shati yamba shikomori yani aizo yabo miujibiwa haukabe mrujo kenda tsawa na makalima wala avaye jawa parisa sababu ishile darasa kamili haishila 2 heures d'etat potajibiwa aho ufundi ula wakati bokaondora kawari kubalia ngodono kazakifu suala ngwa dizisao na suala wa mwiso ngododo humjibu auke kujibu wanungwa dizisao beba nufundi nge ulaya Faransa na unge malami kundwa jini harimwale suala wandu wenji wo huziseba nufundi ngonda hobi amfikiri besengo nononga mi en réseaux sociaux ban ngonono la tele yabweni mronza je fundi ngeda unge la tele ban yabo yonde réponse ngama la tele ban ngonono ngami Facebook na YouTube na Messenger zendongo za hangu ini wakati nanzo nzitangaze miuzitangaza ekar hanja zitangaza abora hansu tanzitangaza dutsukanga rombo Mwenyezi Mungu inshallah ngarjo ufanyeze mihadharati hale banu ngarombo Mungu ze confinement zirohe ngarombo Mungu ze confinement zirohe ze nzia zibulwa ze train zibulwe mabisi ya bulwa ze report zinongo pia zibulwa haraka wandu wandise maisha haraka inshallah wakati ngarjo andisa ze mihadhara yondo wakati njurongoa sina ujwa nambe Marseille nge Paris ye Bordeaux ye Marekani ye ndaho ngarombo Mungu kaza confinement zinuzi hisa ngamwandiso ze mihadhara yondo wakati njurongoa nabe ndongo jizo inshallah marhaba fundi abo kabla raha baya rejo nike shabaha kanga una fikra aomba ndongo adwanza uyesha dizizi hamwaye Mwensi TV urinike wakati la dodo jimdi sema hadisi ribai hautimizi ndo kana masuala mandanu ya tele Bratujoshangaye abantu mi urongo wa tele zinji ya bomi kadoka muhara shami kitanzani je ndongo juma ni sawanda uzite problemu ya wanda ukamianza ni stehi mianza ni hishimu ni yenukto amwiso nanzo nambe nsuvumba ze mihadhara za Marse ya Paris inshallah ngajoja zandise tsiali yabo timuda ulohule inshallah ni wakati zenzi yapya jobulwa nize confirma zinu zile kele inshallah taala ngaromba Mungu ye message ya mwiso nanzo ni behe dokana mimi fundi Jibril mi fundi wadini nelezao yedini tisomo yedini moroni madrasa sende Kenya tisomo mahadi ya tauhidi tisomo bebsaiho ya Kiislamu yo madrasa mkuu ya Saudia tisomo tena ya mahadi ya Kisauni banda hapo tsende Misri Egypt tikayiho alhamdulillah na hizo pia aizo yebazia hangura nzo Allah ngatabasa ndedini ntoka usome dini aizo mitimru wa siasa mitimru wa opposition mitimru wa serikali
kuna hisha za darasa za hangu ni de serikali jamais, kuna hisha ni de opposition jamais. Aizo yende message na kanzani beho kana mratsi jo fikire banu fundi miti mro opposition miti mro wa serikali nyambe za dini ikanga bondo ngombi zendao mjo hamba ikanga bonjema mjo zamba. Aizo mratsi jo fikiru kabanu fundi we mrunda wa minsi serikali wala nsi opposition wala kuno paro niona ni her mwa darasa ni de ye serikali au ni de ye ministry au ni de député au ni de ndrongo contraire we janrongo ni juwao kana ngazi joka upuwa wandu fulani shewo ne utawale question ne utawale suala ntujenda tatsito wa sekre za upuwa wandu sheo au kama Tanzania pomrusheo au ka yondo utukufu harimwe maisha hatu sheo sha mwanadamu mruka subutia shipua yedi message na kanzani behi ukawa komori uhanza upuwa sheo haku wa komori ujibiwa na ndongoza upuwa sheo na kereho mrujomo wa eyalikaba wipaswe pasue rahano mrupuwa sheo haina namna rjukaya ina mru nastahie mwananya ina mru yastahie mwanzani mrastahie mhuwahi yastahie bani hahe na rivurane riremane shama stahie na akaye yedi message Aho mwansi TV ngarugoshula marhaba majifundi ho akubali uriniko wakati nuri hadisi bazima nawe na uhambia ngo kaungwa redunga o harma ye mwansi TV okaya banukartaka harma mahakama sharika harma nzia za matangazo raka hadisi sina fundi harma mpango bokao uhamba jitso mpango wonga ndo hamba ndongozi njinga ndo hadisi na wandu wenji wahusu maisha ya wa Komoro rekando walo hunu Faransa rekando walo ho masiwani ili oshinda wa rehadisize warabe ze fikra za walo nizo harma edina bukondo rio skoleo inu skoleo ka hadisi sina fundi Jibril hoka wenji wa hanyu nyihanzo uzisa masuala namna je fundi Jibril imbrendini ili mshinde mrambue yajibu he fikra za hahe ala masuala bokaunga mjuzi sao yarunishi namna yeye yaona wan ila sivuzia hahe holi honde zinyabubu kaunga zambishi hao wa heju ngo ngarimbo shilon marhaba ngamdukanga paduka masuala menji ngamduka yanga kwa masuala menji ameseka ndashindara yozisa shaka tadoshinda rambeze ndongozo ntipi zandogozo ntipia ngardore jelana wakati wa satsena na mboshilani marhaba waraha mwejazia tshelemna ndongo mtiti akanzana be armwe message wa hambani be himna message ukana ani vanusi wa Komori mna message mtiti ilirezie vanusi wa Komori amade namna wahamba si karjibiwa na njema sipia shando wenjo wa Komoro kwa jibiwa na njema yabatanyinya bumabuemba restaurant ngabo watsujibiwa zero inshallah Mwenyezi Mungu njarumwe restaurant jeri ile mbaindu yabo rirongo yabo ni publicité armwe restaurant yo inshallah hamjo jawe kamwa benze restaurant yelo pario jerfanye publicité shemna ndongo dokana wa Komoro wenji si karjibiwa na njema sujibiwa nambi yani mrutunda yaoneze mbiza hemwenanya yazipibli na bala mrafanya njema shiwi na majana kume shabala kajazione wala kana poro zambi sha si utunda aina mriangali mnafoti ya mpibilie sha sikarono njema za Mkomoro aizo sikadani mwambie ni banyo nyinyi kana mtishangaye sheleka mdeziwa mkerekitewa baide namna he dunia na mweshindro za roho mtilinde msifilo baide namna he dunia naam. Aho harma makalima mema ya yungarduka za kifubano uruvushele marhaba menji na homba mguro na ni wakati wa saya o ze jamaa pia salam. Naam shukran. Assalamu alaykum.